Kawalski. 33 versus everybody. Basket sa parang mali. Belena. Pumawala na 3. Baba. Pasok bounce na kuman. Rabago. Pull up. Short. 8 seconds to shoot. Ganoy. Basket. Rabago mo. Bounce. Lapos. Napakagandang connection naman. Belena. Pumawala na mga 3. Supply. Offensive rebound na Palmero Pop. Pinoy step na. Pumatahan ito doon. Pasok de los Santos. To Laurente. De los Santos, pasto sa Chavo, pendeng yan. Maniego, pasto Pilyon. Pilyon! Malakas ang pera, pero nag-put back ni number 4. Zilga. Pumawag si Pilyon ng press. Tangga na yan, parang isa Pilyon. De los Santos, begaway pasto, Pepe. Wala pa rin. Counted ang tawag. De los Santos, kapring na naman kay Tete. Pilyon, umupo. No lupas ulit. Inangat si Santiago. Siyempre, pasok na. Naked foul. 10 seconds. Basket yan. Ang magtutupag. Practice na kalay. Pinasakay number 20. Versus Red. Tapos back to Banyaga. Maniego drive. Nagawa rin diba? 10 seconds to shoot para sa Palmero 5. Pinasakay number 24 and 1. Mama ko. Oy, sa mama ko. Kasi motor ko. Meron pa may motor. Banyaga. Paso Maniego. Nabuta pa. De los Santos put back is good. 10 seconds to shoot para sa 8th strip. Pumawal sa number 86. 3 versus everybody daw. De los Santos na mag-asa. Nakakit. Foul. Sa David, De los Santos bounce pass, napakaganda. Pumasok sa gitna, Banyaga pa rin, number 19 to De los Santos. De los Santos, humamat ng konting lakas. Baseline drive, reverse is good. Pass is stolen, Rampago, all alone. Shota, haras na hapon yan. Lampas to Laurente, connection, grabe na. And one compacting. Number 19, Lapas, nilabas, Rabago, bigot-bigot. May drive to break. Rabago to number 16, to Rabago, to number 19, Castillo. De los Santos, ang gagawin, 15 seconds to shoot, sinasakay Santiago, and 1. Number 1 versus everyone, pinasakay number 8, Rabago. Arumin, naghaharap na papatatin kay Belena to De los Santos. Napakagandang pasahan. Gusto may foul. Second shot, basket na. Laurente, napakagandang reverse. De los Santos, naghaharap na papatahan. Natapikan, Rabago, dire-diretso. Mag-isa pala yung makampi niya. Easy basket. Last 25 seconds tayo. Arumin. Discarte. Last 5 seconds. Buzzer na lang yan. Rebound. Pero nakuha ng foul. Bawi. Fast break. Lumipad. Basket. De los Santos at Discarte. Basket. Bawi ang nagdadala ng bola. Bawi, pass to Rabago. Basket for bounce. Bounce to. Pagagandang bounce. Pass na lang. Rabago. What's he gonna do? Rabago. Vincent. 48 seconds. Ay, nabi Alvarado. Grabe naman. May Alvarado moves. Si bounce na ako man. Ang magiging doon. Pass to De los Santos. Bakit yan? De los Santos connection sa may street. Napumata. Di ko alam. Kuya Makandi Discarte. Pinasakay Laurente. Malakas. Laurente pa rin. And one pala ang gusto. Laurente Discarte. Pinasakay bounce. Take the 3. Baseline jumper. Basket. Tituan naman ng
Basket. Check na naman ang pasa. Pass break na naman. Belina. Grabe yung preno ni Belina. Pass to De Los Santos. De Los Santos. Grabe yung bangga. 10 seconds tayo. Binigay kay Kuya Mac mid-range. Basket pa mga Kuya Mac. No, ayan na. Tingin. Na-pass to Laurente. Buknoy. Anong gagawin? Buknoy. Pwede. Basket to Santiago. To Laurente. Laurente. Facing basketball. Grabe ang grab ng baseball. Pilyon with a steal. Pilyon no good. Pero easy basket para kay Laurente. Antonio ano yung diskarte. Antonio natapitan na naman ni Pilyon. Grabe naman yan. Pilyon. Basket. Buknoy. Bounce na kapag binigay. Pagnoy, Antonio. Antonio, may ikot ba ang break? May palang lalabas. De Los Santos. Pass to De Los Santos. Belina. Back na. Skarte. Back na ako. Belina pa rin. Pero binalik sa kalaban. Rabago nagmamadali. Rabago po 2. Bounce na ako mga nalibig natin. Back na. Naitawid ng successful. Galit. 55 seconds. Final quarter. Bounce na naman ni Birthday. 10 seconds to shoot. De Los Santos ang bibistarte. Umikot na ang pabrik. Grabe na kasi kuya. Bawi binigay bounce na naman. Bounce na naman ni Birthday. And wow! Ganda naman ang face pass. Napitawag. May asang tumawag. Rabago mangat. Basket yan. Ang pera face pass ang lamang. Bounce na naman. May bounce na naman. Flip. De Los Santos. De Los Santos po rin. Kuya Mac, pasa ka sa kanyang kapatid. De Los Santos connection. De Los Santos. Nakagawang pasa. Umangat, nakakuha ng foul. Basket ay pangataman. Hinagit kay Belina. Last 3 seconds tayo. Kamaya na, kamaya na.